D'accord. Alors, un petit rappel. Si on a par exemple oméga, c'est ça, oméga. D'accord. Et nous, normalement, oméga est subdivisé. On a un système complet. Par exemple, A1. Je prends 3 et c'est A4. A3, pardon. Alors, par exemple, je cherche à calculer un certain événement. Alors, je vais changer. Par exemple, j'ai un événement B. D'accord? Ça, c'est l'événement. Alors, la probabilité de B, c'est quoi? Donc, on cherche à calculer la probabilité de B, mais on sait. Donc, ça dépend. ما عرفتش شكون اللي غادي يتحقق واش A ولا A1 ولا A3 ولا A4. Donc, بالنسبة لي A1, A2, A3, c'est un système. شنو هي؟ Forme un système complet d'événements. D'accord? Donc, la formule de probabilité totale, شنو كتقول لي؟ Donc, pour calculer cette probabilité, on va calculer la probabilité de B, d'accord, avec la partie A1, donc la probabilité de A1 inter B, plus la probabilité de cette partie, ça veut dire A2, A2, c'est pas A3, inter B, plus la probabilité de cette partie qui est A3, ça c'est 2, A3 inter B. D'accord? Mais on a vu la formule de probabilité composée. Qu'est-ce qu'il dit la formule de probabilité composée? On a déjà vu dans la méthode 3, je crois, ou bien la méthode 4. J'ai une question. Oui. La formule de probabilité totale, واش اللي كيبقى يتعاود ولا probabilité اللي كنحسبوا؟ Bien sûr, la probabilité de P هذه هي اللي باغي نحسب. ها هي. هي اللي كتبقى تتعاود. هي اللي كتبقى تتعاود. ما فهمتش انا كيفاش كتعاود دابا اش كتقصدي بكتعاود. زعما هي اللي كتبقى تحسب دابا مثلا حنا فوالا واللي كيتبدلوا هما ديال السيستيم كومبلي ديفينمون. داكور. هاد بي هي اللي كتبقى تتعاود هنا. D'accord. Donc, on va appliquer la formule de probabilité composée. Est-ce que vous la formule de probabilité composée? La probabilité de A inter B, il y a la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. D'accord? Alors, si on applique normalement cette formule à cette intersection, ça va donner quoi? C'est la probabilité de A1 multipliée par quoi? Par la probabilité de B sachant A1. A1 plus la probabilité de A2 fois la probabilité de B sachant A2 plus la probabilité de A3 fois la probabilité de B sachant A3. Vous pouvez normalement utiliser directement cette formule. Hein? Donc, il faut retenir les deux. Ça dépend de l'exercice. On peut utiliser ça, soit on utilise la deuxième formule. En général, on a cette formule. D'accord? ما كتبانش. علاش ما كتبانش؟ دابا كتبان. Donc, on va effacer là. Voilà. Donc, la formule واضحة. Maintenant, on passe à l'exercice. Donc, la formule de probabilité composée, c'est ça. Donc, on passe à l'exercice. L'exercice باين؟ مازال. شوف دابا؟ مازال. وشنو كيبان لكم؟ كيبان غير جوج سطور الأولين. شنو فيهم جوج سطور الأولين؟ Une urne I1 contient 5 boules, 3 boules blanches et 2 boules noires. دابا كيبان كامل. داكور. يلا. دونك نشوفوا نخدموا هذا الاكزرسيس ياك؟ الوغ شنو كيقول لنا هنايا؟ خصنا فاش نكتبوا. الا قرانا شي واحد يقرانا غادي نحاولوا. المهم كنظن الوراق راهم عندكم. حاولوا واخا ندير واحد الشيمه ديال ليغن هنا ومن بعد دونك
Alors, je vais vous l'exercice. Une urne contient quoi? U1 contient 5 boules. Et 3 boules blanches. Ou 2 boules noires. هذا l'urne U1. وعندنا l'urne U2 فيه 12 boules. Parmi ces boules, on a 6 blanches. Et 6 noirs. 6 noirs. D'accord? Alors, on tire une boule de U1. Donc, une boule de U1. شنو كنديروا puis on la place dans U2. Ni كناخذوا une boule quelconque من هنايا وكنحطوها في U2. D'accord? Puis on tire une boule de I2. من بعد كناخذوا une boule من هنا. ياك؟ Alors, quelle est la probabilité d'obtenir au final une boule blanche? Donc, بغينا نلقاو une boule blanche. إذا هنا la question, انتبهوا معايا باش تعرفوا شكون comment utiliser la formule des probabilités totales. إلا قلت لكم دابا ما كنتش مثلا هاد l'urne كان هكا غير هكا normalement 6 boules blanches et 6 boules noires. La probabilité d'obtenir une boule blanche هي شحال؟ هي 6 divisé par 12. Il y a 6 divisé par 12. Combien de boules blanches divisé par le nombre total? 6 divisé par 12. Il y a un demi. D'accord? Mais حنا دابا شنو عندنا؟ حنا كناخذوا une boule من هاد l'urne وما عرفناهاش كي دايره. D'accord? ما عرفناش كي دايره هاد لابول واش هي نوار ولا بلونش. اذا عندي مونك دانفورماسيون. فاش كيكون عندي مونك دانفورماسيون فاش كنفكر فورميل دو بروبابيليتي توتال. متفقين؟ ما عرفتش اش غيتزاد عندي هنا في هاد لورن. دونك انا غادي نمشي نفكر باش خصني ندير سيستيم كومبلي ديفينمون باش نعرف كيفاش غادي نخدم. دونك غادي نمشي ناخذ شي ورقه بيضاء. واش كاين عندنا بعدا فيها ولا لا؟ دازت عندكم شي ورقه بيضاء؟ لا. شنو كيبان لكم؟ ورقه بيضاء. فوالا مزيان. نعاودو نحطو فيها هذاك الشيء اللي كنا درنا. عندنا واحد لورن ياك؟ سلام استاذ. سلام. فين واصلين؟ اللي كيهضر معايا بعدا. يلا فقتي من الناس؟ وما كاين باس. يلا شحال قلنا عندنا لورن شحال فيه من بول عاودوا ذكروني؟ 3 جوج 5 3 بيضين. 3 كيفاش دايرين؟ بيضين. 3 بلونش ياك؟ مزيان. 3 ديال لي بول بلونش وجوج نوار. وجوج ديال لي بول نوار. هذا لورن U1 فيه 12. وقلنا عندنا urne U2 فيه 12 بول. فيه 6 ديال لي بول بلونش و 6 ديال لي بول نوار. Ça marche. دونك شنو قلنا؟ كناخذوا اون بول من هنا باغازار ما عرفناش كي دايره وكنعاودوا نحطوها هنا ياك؟ ومن بعد كنتيريو اون بول. لا كيستيون هي quelle est la probabilité ياك؟ Oui. D'avoir une boule blanche. Bien sûr كيقصدوا au final. Au final. D'accord. D'abord غنديروا واحد نوتاسيون. دابا نشوف لا ريبونس. غادي نديروا واحد نوتاسيون غنديروا نوتون. غنديروا N1 شنو هي؟ غادي نسميوها هي بيان دوك B1. غادي نديروا B1 هي l'événement obtenir une boule blanche. ياك؟ obtenir une boule blanche. فينا ياك؟ لا لا غادي نزيد. لا سابيه مزيان ملي نبهتيني. Donc obtenir une boule blanche de l'urne U1 de l'urne 1 de U1 صافي من l'urne U1 و N1 حتى هي غنسميوها اش؟ هي obtenir une boule noire de U1. Voilà de U1 مزيان.
دابا حنا شنو بغينا شنو المطلوب اون شيرش كوا نقدروا نديروا مثلا بي 2 شنو هي شنو طالبين منا هما طالبين لا probabilité d'obtenir une boule blanche غنسميو بي 2 هي l'événement obtenir une boule blanche de I2 مزيان. Alors, nous, on cherche quoi? On cherche la probabilité de B2. D'accord? La probabilité d'être B2. Au final, la probabilité de une boule blanche من هاد l'urnière. Donc, شنو غادي نقول؟ غادي نجي هنا غادي نبدل اللون. غادي نقول اش؟ on a لأن دابا انتبهوا معايا دابا بالنسبة لي أنا هذا هو أوميغا. أوميغا شنو غيكون فيه؟ اصلا كانوا عندنا 6 ديال لي بول بلونش ما عرفتش شكون اللي غادي يتحقق في هذا ليفينمون اوميغا ديالي يعني عندي جوج الامكانيات يا اما من لا بول نيميرو 1 نجيب اون بول بلونش يعني غيتحقق ليا بي 1 يا اما غيتحقق ليا ان 1 يعني من لورن 1 نقدر نجيب اون بول بلونش نقدر نجيب اون بول نوار عندي جوج ديال لي زيفينمون يقدروا يتحققوا داكوغ وحده منهم اذا بالنسبه لي انا باغي نحسب لا بروبابيليتي ديال ليفينمون شكون هو بي 2 يعني بي 2 هو هذا إذا اش قلنا قبل إذا هذا بي 2 هذا غادي نحسب ليه غادي ندير ليه فورمي دو بروبابيليتي توتال اش غادي نقول اون يلا شي واحد يفتي عليا اون بي 1 ان 1 est un Système complet d'événements. voilà, est un système Complet d'événements. complet d'événements. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a quoi? Donc, on a la probabilité de B2 égale, on joue directement, il y a la probabilité de B1, des systèmes complets d'événements, fois la probabilité de l'événement, les barres les B2, sachant B1, plus la probabilité de l'élément terne des systèmes complets d'événements, les N1, multiplié par l'événement, les barres les P2, sachant N1. مزيان دابا نمشيو نديرو الكالكول ديالنا شحال هي لا probabilité de B1 ça veut dire اشنا هي la probabilité d'avoir 3 sur 5 c'est bien 3 sur 5 maintenant sachant انني هنايا خديت une boule blanche ça veut dire هنا جاتني une boule blanche 7 sur 12 شحال ولاو 7 boules blanches 7 sur donc 12 la composition ديال l'urne ها هي دابا ديال la composition ديال l'urne هنا كاين la probabilité d'avoir une boule blanche هي 7 sur 13 sur 13 c'est bien plus maintenant اشنا هي la probabilité d'avoir une boule noire من l'urne U1 هي 3 sur 5 2 sur 5 2 sur 5 c'est bien 2 sur 5 multiplié par دابا انا خديت une boule noire هنايا donc شحال ولاو 7 sur 13 هنا شنو هي la probabilité d'avoir une boule blanche هي 7 sur 13 6 لان زدت وحده نوار دونك دابا في المره الثانيه لا كومبوزيسيون ديال ليرن هي هذه يعني عندي 6 بلونش و 7 نوار دابا هنايا ساشون انني خديت ان بول نوار هاد ليرن شحال غيوليو فيه 6 بلونش و 7 نوار و 7 نوار ايوا شحال لا probabilité d'avoir une boule blanche 6 sur 13 6 sur 13 d'accord دونك ملي غنحسبوا هادشي شحال غنلقاو فينالمون كاين اللي حسبها شحال لقيتو 33 sur 65 هذه ايمان ولا شكون غزلاني سي بيان فوالا سي بيان سي بيان صافي دابا غندوزو نمشيو لي فاس داكوغ صافي غنمسحو هادشي
وغندوزو غنمشيو نمشيو ليكزارسيس دابا لا ميثود غندوزو لا ميثود 6 ياك اش كتقول لا ميثود 6 حنا اش كنحاولوا نحسبوا شنو نقراو دينوفومون كنديروا probabilité دي ميثود على البروبابيليتي هادشي راه قرينا probabilité وساليناها دابا حنا كنديروها دي ريفيزيون صافي comment calculer la probabilité de A sachant B A كنسميو une cause B هو الconséquence mais comment calculer cette probabilité proba de A sachant B alors utiliser la formule de Bayes هذه كنسميوها formule de Bayes ça veut dire ماشي quoi كتجيني بايس ولا probabilité composée كيتشابهوا في لا فورمول بلاتي شنو هي la probabilité de A sachant B par définition شنو هي la probabilité de A inter B sur proba de B divisé par la probabilité de B. D'accord. إذا هنا إذا بغينا دابا نخدموا فورميل دو probabilité composée غادي نخدموها غير على هاد لا بارتي. D'accord. إذا la formule de probabilité composée كتعطيني l'intersection شحال كيساوي en fonction de probabilité conditionnelle. يعني فورميل دو بايس كتقول لي باللي هذا راه هو اش هو la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. إذا بالنسبة لي شنو أنا هذه الفرق ما بين probabilité totale و probabilité composée ولا probabilité composée لا فورميل ديالها كتعطيني الانترسيكسيون ديال A مع B راه باين الفرق ما عرفتش أنا واش نتوما ما كيبان لكمش الفرق ما بين هذه وهذه أنا عندي جوج ديال لي فورميل باينين ها هما هذه كتعطيني البروبا ديال الانترسيكسيون سميتها فورميل دو probabilité composée والأخرى لا فورميل دو probabilité راه في حالة نفسها كنزيدو على غير هذيك على بروبا دو بي غير كنزيدو داك الكسر وكنديرو بروبا دو بي فهمتي في المقام صافي هذه هي بحال هذه بحال دابا هذه هي بحال الاخرى هذه فورميل probabilité توتال واش نتوما كتخلطوا مع التوتال ولا مع الكومبوزي؟ لا ماشي مع توتال لا مع كومبوزي وبايس ماشي توتال هو بلاتي نتفاهموا على هذه القضيه راه شرحت لكم واش قلت لكم باللي راه كومبوزي ما كاينش علاقه ما بين بايس بوحدو فورميل probabilité كومبوزي بوحدها دونك فين كتدخل مثلا شنو هي فورميل probabilité كومبوزي proba de A inter B شنو هي la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. هذه سميتها فورميل دو probabilité composée واش هذه هي هذه؟ بغيت نعرف واش لا ولكن ماشي هي من بايس كنخدموها بالكومبوزي كتخدمها بالكومبوزي كل وحده عندها سميتها ماشي غنعطي سميت هذه لهذه صافي ماشي غادي نعطي السميه ديال الكومبوزي البايس وي امتى كنخدموا بكومبوزي وامتى كنخدموا بايس ça dépend des exercices ça dépend donc فورميل probabilité composée الا كنتي باغا تحسبي الانترسيكسيون باينه ها هي عندك الانترسيكسيون الا كنتي باغا تحسبي هذه ساشون هذه كومبوزي ما فيهاش وسا ديبون دي زيكزارسيس ثاني ما تقدر تكون مثلا لانكوني عندك انت هو هذا فهمتي سا ديبون ما نقدرش نحكم نقول لك انت دابا انت الا كنتي باغا الانترسيكسيون غتخدمي في هذا لو سونس كنتي باغا تخدمي مثلا عندك الانكوني هو لو بروبا دو بي ساشون ا راه غتشدي هذه تقسميها على البروبا دو ا وديك الساعه كتخدمي بالبايس لكن ان لي ديريكت بيناتهم غير دابا اللي خصكم تعرفوا هو مثلا انني باغي نحسب لا probabilité دو ا ساشون بي ما كملتش لكم الشرح باغ ديفينيسيون شنو هي هذه هي لا probabilité دو ا انتر بي ياك ديفيزي باغ لا probabilité دو بي اذا هذه شنو هي هذا هو الديفينيسيون ديال لا probabilité كونديسيونيل ولكن اذا استعملتوا فورميل دو probabilité كومبوزي كتولي عندكم هاد لا فورميل دو بايس كتولي هي هذه كتولي عندك هي probabilité بحال اللي كترومبلاسي بروبا دو ا انتر بي كترومبلاسيوها بهذه هي بروبا دو ا fois proba de B sachant A. مزيان divisé par proba de B صافي هذه سميتها فورميل دو بايس نورمالمون فورميل دو بايس راه حتى كترومبلاسي هذه بالاكسبرسيون ديال فورميل دو probabilité كومبوزي نتوما كاع عليكم هاد السميات كاملين ما تصدعوا راسكم كاع بهاد السميات خدموا بلي فورميل اللي بانت لكم مناسبه خدموا بها وصافي متفقين واش واضح ولا لا
واضح. يلا ندوزو ليكزارسيس. نمشيو ليكزارسيس 6. اش كيقول ليكزارسيس 6؟ عندنا اش؟ عندنا قال لك on dispose d'un dé équilibré à 6 faces. équilibré à 6 faces. Donc عندنا واحد dé équilibré وعندنا واحد l'urne contient initialement فيه 20 boules. يعني كاين 10 boules blanches ياك و 10 boules noires. متفقين؟ دابا شنو قال لك؟ قال لك هنايا دي بول بلاتي. اون ديسبوز دونك عندنا اون بلوس 6 ديال لي بول محطوطين، عندنا واحد ريزيرف ديال 6 ديال لي بول بلونش و 6 ديال لي بول نوار. هذا ريزيرف مخزون ديالنا. متفقين؟ قال لك اسيدي اون لونس لو دي اون نوت اي لو نيميرو سورتي، بمعنى غادي شحال غيكون هذاك اي؟ غيكون سوا 1 سوا 2 حتى ل 6 ياك. On place dans U, en plus de 20 boules qui sont déjà I boules blanches et 6 moins I boules noires. Maintenant, on va le D. Le D, il a pris maintenant 2. Il a pris 2. Le D. شحال غيكون عندي هاد الكومبوزيسيون ديال ليغ شحال غتولي؟ لأنه واش كيقول لك هنايا؟ كنزيدو شحال ديال لي بول بلونش؟ I بول بلونش. أنا لقيت جوج، بمعنى غنزيد جوج ديال لي بول بلونش، غتولي عندي 12 بول بلونش. ياك ولا لا؟ غتولي عندنا 9 نوار. 6 moins 2 اللي هي 4 نوار، سكيفي غتولي عندي 14 نوار. صافي؟ انا كي كنقصو ماشي كنزيدو. باش كتنقصي؟ دار لنا 6 موان اي. ملي كتنقصي 6 صافي. هي 4. لا راه كيقول لك كنزيدو 6 موان اي نوار وهو في التوتال كنزيدو 6. فهمتي؟ غير هادوك 6 منهم اي بلونش، الا شديتي اي وزدتي عليها 6 موان اي هي 6. دونك غنزيدو جوج بلونش و4. دونك دائما عندنا 6 ديال لي بول غيتزادوا. الا كانوا 3 بلونش غيكونوا 3 نوار، الا كانوا جوج بلونش غيكونوا 6، غيكونوا 4 نوار، الا كانت وحده بلونش غيكونوا 5 نوار. متفقين؟ غادي نكتب داكشي اون جينيرال هنايا ياك. دابا اون جينيرال اش غنكتبوا؟ إلا هاد لو دي عطانا اي، النتيجه ديال لو دي خرجت لنا اي تل كو اي بيان سور فين كاينه ما بين 1 و 6. دونك غادي نديرو هنا غتولي عندنا 10 بلس اي بول بلونش ياك، وغتولي عندنا هنا شحال؟ دونك غتولي لان 6 دونك انتما ردوا البال 6 موان اي غنزيدوها على ديك 10 اللي كانت. دونك شحال غتولي هي 16 موان اي بول نوار. داكوغ؟ صافي مفهوم ياك؟ وي. دابا غنمشيو لا كيسيون. لا كيسيون اش قال لك؟ puis on tire une boule au hasard dans U. يعني كياخذوا une boule au hasard من هذا. فهمتي؟ خرجوا بول من هذا ما عرفناش كي داير. داكوغ؟ الوغ ما طلعش لكم واحد الميساج تما لا؟ الوغ نمشيو عرفتوا شنو باقي كيبان لكم؟ كيبان لينا كلشي. كيبان لينا ليكزارسيس 6. هذا اه يلا دابا غادي نمشيو نمشيو نديرو الجواب ياك. خاصني الصراحه نمشي نعطيكم السبوره البيضاء. صافي خاويه، كتبان لكم السبوره خاويه. ما عرفت. دونك كيطلبوا منا اش اللي مطلوب منا؟ شنو قال لك؟ مطلوب منا قال لك sachant que la boule sortie de I au final est noire، يعني sachant
que la boule est noire, يعني لقينا une boule noire, pardon. Donc, sachant que la boule est noire, la question il y a واش كيهضروا على التيراج الاخر ديال تيغي اون بول une boule noire يعني معلومه عطوها sachant que la boule tirée est noire, la question il y a quelle est la probabilité d'avoir obtenu 4 OD? Quelle est? Alors, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité d'avoir obtenu 4 OD. Nous allons dire une notation. Notons D indice I, le D a donné le numéro I. وحنا اشنو بغينا غنديروا مثلا ان ولا شنو نسميو ليفينمون نسميو ا نديروا مثلا ا هو ليفينمون اوبتونير اش الوغ شنو قلنا نعاودوا داكشي اللي كتبنا هنايا شنو قلنا ان دي شي واحد يعاود لنا داكشي اللي كتبنا انا راه كتمشي الدوكيمون قدامي صافي ملي كندير هاد السبوره بيضاء ما كنعرفش حتى حاجه شنو كان شنو كنا قلنا كانوا دي بلانش ودي نوار واخا دي بول بلونش ودي بول نوار وقلنا اون توكا غادي نزيدوا واحد سي بول ابري شاك عندنا واحد لو دي بلاتي بعدا بلاتي عندنا واحد لو دي ياك هذاك لو دي غادي نلوحوه هو الاول équilibré صافقين لو دي ايكيليبري قلنا مثلا هذاك لو دي يقدر يعطينا اش يعطينا واحد يعطينا جوج حتى لستة واحد لستة دونك الا عطانا مثلا اي واحد لي نيميرو اي اش كنديرو كنمشيو كنزيدو 6 ديال لي بول يعني اي بول بلونش هادو اي بول بلونش كنزيدوهم ياك اي بول بلونش وكنديرو 6 موا اي بول نوار هادو كنحطوهم هنا صافي دابا هما قال لك هنا قال لك اسيدي صافي حنا ومن بعد اش كنديرو غادي يقدر يتقاد لا غيونيون دابا نقدر نعاود نصيفط لكم الياك المهم نكملوا بما تقاد دابا هنا شنو غنعاود ندير غادي ناخذ ان بول دابا لا كيسيون قال لك لقينا ان بول اش بقيت عاقل لقينا ان بول نوار ياك لقينا ان بول نوار يعني ليفينمون اتحقق يعني جبدنا ان بول نوار اشنا هي لا بروبابيليتي يكون هاد لو دي عطاني 4 اذا خصني نقاد لي زيفينمون ديالي اول حاجه انا سميت ليفينمون دي اي هو ولا نمشي ديريكتومون ندير 4 انا اصلا كاع حيت انا اللي كيهمني هو 4 مثلا ان هنايا حصلت على مثلا دي انديس 4 لو دي ا دوني 4 داكوغ هو اوبتونير اون بول نوار اذا اول حاجه شنو هي لا كيسيون مطلوبه شنو مطلوب مني يا ساشون اش شكون اللي محقق لا بول اوبتونير نوار اون بول نوار يعني اللي محقق هو ياك ولا لا هو اللي محقق شوف راه بقات لكم غير واحد 2 دقائق ويسالي لا ريونيون ملي ساليو عاودوا فكروا نتوما عاودوا كملوا الجواب هانتوما قال لك اللي محقق شكون هو افوار اون بول نوار quelle est la probabilité que le D a donné 4 بمعنى شنو هي la probabilité de D4 واش مفهوم هادشي اللي كتبت وي صافي وانتم غترجموها اذا شنو هي هذه هي la probabilité ديال A inter D4 divisé par la probabilité de A دو ا بمعنى شنو هذه هي لا probabilité de A fois la probabilité de D4 sachant A هي la probabilité de quoi de A دابا غنقلبوا هادو دونك غنديروا فورمول دو بايس بمعنى غتولي عندي هي probabilité de A fois la probabilité de quoi
ما غنخليوش بحال Non, الاخرين la probabilité de D4 نقلبوهم. sachant A. نقلبوهم D4, oui. Oui, monsieur, oui. غنديروا اش هي probabilité de D4 Fois probabilité de A sachant D4. fois probabilité de A sachant D4. علاش Oui. قلبناهم عافاك؟ حيت هذيك اللي فاش قلبناهم كتكون ساهله في الحساب. علاش؟ صافي. لان هنا انت رد معايا البال. المهم انا ملي غنعاودوا لا ريونيون غادي نعاود نشرح لكم هذا الشيء. دونك نتوما نقلوا عفاكم هذا الشيء قبل ما يسالوا ولا صوروه باش نكملوا عليه. انا غادي كاع نسيب عافاكم اللي صوروا صيفطوا لي.